Hola, 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 hola. Probando, probando. 1, 2, 3, 1, 2, 3. A ver, qué raro estar esto sin música ni nada. Pero bueno, hola a todo el mundo. Un momento, se me ha olvidado. Vamos a configurar esto. Que esto a veces da dolores de cabeza. Widgets. Panel de control. Encendido. Pues hola a todo el mundo. ¿Cómo estáis? Hoy estamos un día más en un directito. Y como ya prometí, hoy estamos a hacer directito del The Witcher. Hablaría un poco más alto, pero teniendo en cuenta que tengo gente en casa, la cosilla. Pero no problema. Como ya os lo dije, The Witcher, jueves. A partir de hoy, todos los jueves, The Witcher. Y mañana un poquito de Elden. Yo tengo ganas bastantes días ya. Es la primera vez que juego The Witcher en mi vida. Dando el 1, que lo jugué para unos años. Venga, bueno, voy a ver si... La madre que lo parió, este se mete por hablar de eso. Hola, Tato. Pero bueno, estamos con vergüenza. Omitimos esto. I see you gather before me. Hungry, terrified, clutching your babes to your breast. Emperor Emir has marched his legions into our lands, laid siege to every fortress from here to the Blue Mountains. Rabid and ravenous, he bites and bites away. Men of the North, you stand at the precipice. Your kings have failed you, so now you turn to the gods. And yet you do not plead. You do not kneel to dust your heads with ash. Instead you wail, why have the gods forsaken us? We must look into the trials we failed long ago. In a time past, our world intertwined with another through an upheaval scholars call the conjunction of the spheres. The gods allowed unholy forces to slip into our domain. The offspring of that cataclysm was the nefarious force called magic. Yet we did not banish it, instead studying the vile arcane for our own power and wealth. And the monsters at our door, the unholy relics of this conjunction. The trolls, the corpse eaters, the werewolves. Did we raise our swords against them? Or have we laid this burden on others? On so-called witches. Stray children taught the ways of foul sorcery, their bodies mutated through blasphemous ritual. Sent to fight monsters, though they could not distinguish good from evil. The flicker of humanity, long extinguished within them. Yes, their numbers have dwindled through the years, but a few still roam our lands, offering their bloody work for coin. To this day, they shame us with their very existence. The North bleeds, flogged by war. The battles are the gods' whip, chastisement for our sins. And let us not forget the Parece el de Berserk, hermano. beyond our world. The wild hunt rides the sky with every full moon. The Dark Raiders abduct our children into lands unknown. Some say they herald a second conjunction. Can we chart a course back into the light? Will we find the strength to banish the mages from our kingdoms? Unite around the warmth of the eternal fire. Nigh is the time of the sword and axe. None will fight this war in our stead. Nigh is the time of madness and disdain.
voz. Intradita curiosa. Partes. Qué guapo. Que manden de los partes. Sí, acepto. La primera vez que juego un The Witcher después de años. Una hora de paseo por el mundo, para los que buscan desafíos, para jugadores experimentados y exigentes, la mar de la muerte. Está como una cabra y se te encanta. A ver. Yo creo que se puede hacer encuestita de esto. Podríamos hacer una pequeña encuestita de esto. Posiblemente. El chat, la historia y punto, la historia y la espada, sangre, sudor y lágrimas o la marcha de la muerte. Es como una cabra y eso te encanta. Es que... No sé si luego se puede cambiar la dificultad, pero como va a ser la primera vez, vamos a ir a la historia y la espada. Simular parte guardada de Witcher 2, ¿no? No tengo nada guardado de The Witcher 2, no tengo nada. Me he comprado el 3 porque está en oferta por 10 euros. Voy a bajar la persiana y todo para verlo todo mejor. ¡Dios! El caballo. Esto no parece un juego, te lo digo en serio, parece una puñetera película, tío. Dios. ¿Penelope? No tengo palabras, literalmente. Dios mío. Es que... Dime que ya puedo jugar. Uy, patas.
coño es eso? Vaya. You know I don't find that amusing. Pero tío, ¿yo puedo poner esto en stream? Isn't meant to amuse, but to prod you to hurry. It's midday already. ¿Yo puedo poner esto en stream? Train with her. Go before Vesemir bores her to death with those etchings. So, later then. See you later. Tío, que no me caiga algo, por favor. Qué bonito, sale con una broja maga. Yo también lo haría. Por favor, no me pongas estos planos. Es un culo, tío. Hemos visto culos en mobs. No me jodas que por ver el culo de una mujer me van a tirar algo. Te lo suplico, tío. Es que no sé qué hacer. Lo quito. Es un culo, por favor. Todo es un culo. Estoy saliendo con la gótica, ¿eh? ¡Oh! ¡Puedo moverme! Bienvenido al tutorial. Te damos la bienvenida de Witcher 3 Wild Hunt. El tutorial presenta los elementos fundamentales del juego. Cada mensaje se guardará en el glosario, donde además encontrarás información detallada acerca del mundo y el sistema de juego. No me voy a quitar el mensaje del tutorial. Se ha tapado ya, ¿verdad? Yo me acabo de venir aquí. El minimapa de la esquina superior derecha de la interfaz muestra dónde te encuentras en cada momento y el área circundante. Debajo del minimapa encontrarás una lista de objetivos. Vale. Busca llave del dormitorio. Yo lo que quiero ver... Glosario. Quiero el de arriba. Vale. Vamos a parar a verlo todo de vez en cuando, ¿eh? Vale, supongo que puedo hacer literalmente lo que hizo por artesanía. Personaje. Como estos son los que puedo ir desbloqueando. Habilidad principal. Esta es una de tus habilidades principales. Siempre está activa. Golpes durante el combate generan puntos a la defensa, ataque potente, ataque rápido, ataque potente. Meditación. Meditación, igual descansar. Para descansar hasta, dije, 1 hora. Vale, y esto, vale. Me gusta. Lo que quiero saber es dónde tengo el menú de ajustes. Aquí, opciones. Sonidos. No voy a quitar nada de esto. Idiomas, subtítulos, sí. Puedo cambiar la dificultad, vale. Mantener para cierto sentido del grupo. Importantes. Ah, que soy grupo.
Perdóname, es que no me entero mucho las cosas. Got any clothes that aren't black or white? Undergarments. Ah, que todavía está ahí. Vale. See, I thought Siri could stand to wait a little longer. It's uninstructive, not to mention unreasonable. I don't want to be reasonable. Aha, so that's the way. No sé ni por qué he dicho eso. Si pasa algo voy a censurarlo, eh. Go and train with her, then come back. It'll give me a chance to put my face on. Of all the women I've known, you're the only one who does that before. You've known many. Ando para que no te tiren el directo un poco. Only ever thought of you. Mola mucho el sentido del brujo. ¿Esto qué es? Stinger. Qué guapo, tío. Quiero probar un combate. Mira. I like gooseberries, of course. Geralt, stop fingering my toiletries. Es que me encanta encenderlo y apagarlo todo. Mira las llaves. Ay, ¿no? Quiero... A ver, no quiero abrir, quiero ver la terraza. Mira, corro algo. Mira, ya sé cómo pegar. Mountain Pass is beautiful as ever. Oh. Creo que escucho a alguien abajo. ¡Está un kid con ella! Qué mona, tío. Mira la entrenando. Hostia, tío, con el entrenamiento que está haciendo, joder. ¿Las vistas de este juego? Dios. Vivir aquí. Ni tan mal. Me gusta mucho la ropa que lleva, tío. En algún momento supongo que me tendré que poner a combate a puños. Lo que quiero saber es cómo corre. Vale, supongo que no puedo correr aquí. Vale. Igni. Descarga telequinética, trampa mágica, escudo protector. Tengo mucha curiosidad por muchas razones. Old Witcher's fast asleep. Ciri's disappeared somewhere, of course. Me gusta el poder desde arriba, tío. Detallitos. Guess she prefers practice to theory. What? Time to wake up, Master. These lessons so boring they put you to sleep too? Damn it. After taking notes on ghouls and owl ghouls, wanted to rest my eyes a bit. Making her slog through that brick? No wonder she took off. John of Bruges lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays. She's tackling the pendulums, right? How many times do I have to tell her? Don't train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice. Don't get mad at her. Why the hell not? The whippersnapper refuses to do as she's told. You like that about her. Fine. I suppose I'm partly to blame. But this has to end. Now. Qué guapo, tío. Monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that, if she's to become one of us. I'll see you below. Me mola mucho. Molaría que estuviera en español. También, pero bueno, cositas. ¿Estos son peliblancos o que son brujos o qué? Esto lo brujo. Now I see why you were so eager to practice. Strike.
Dios mío, que se mata. Aquí está con los ojos cerrados también, qué guapo. Circus pirouette. Wrong. Footwork. Enough. Get down. With a flip? What do you think? All right. Take off the blindfold. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes, I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions? Unwise. Well, yes, but that book was horribly dull. I know. And you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. Venga. Sorry's not good enough. You're gonna read Ghouls and Alghouls in its entirety, appendices included. No, please. I'd rather clean the stables. End of discussion. Come on, we'll practice with the others down below. Shall we run the walls? Venga, vale. Of course. This a Witcher school or an elven bathhouse? To the bottom. All. Vale, salto con la B. What did I tell you about breathing? Through your mouth, in rhythm with your Qué guapo. Qué niña lo he perdido. Siri, cut it out. Hey, you said we weren't allowed to do that. I said you weren't allowed to do it. ¡Oh! Yo salto todo. Qué guapo, tío. Se siente hay cosas que se sienten un poco ñeñe. Me he saltado cosas, ¿verdad? Tiene pinta. Dios mío, tiene una cara destrozada todo el mundo. No hay nadie que no tenga nada destrozado. Toda la niña. Normal. Anything to say for yourself, young lady? I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an Alghoul. By markings, like unto the Panthera tigris that in Zerrikania dwells, and by the sickly paleness of its visage. So you did read the chapter. Still, you should have asked if... But you were asleep, Uncle Vesemir. So you did the reading. Why not admit it right off? Never pounce on an advantage as soon as it appears. Wait till it stands to have maximum effect. Uncle Vesemir's words. Well, you're a quick study. Quick, but mischievous. Fine, we've talked enough. Me gusta la idea gráfica, no sé, lo siento todo como muy oscuro, muy, no sé. Siri with a dummy. Again? Stop groaning and grab a sword. What do you think? Should we start by reviewing the fundamentals or go right to free training? Lo básico. Should work on the basics. Even skilled masters need to hone the fundamentals, and Ciri's barely a novice. Soy un novato, pero no pasa nada. Coge la espada, coge la espada. Pero antes, espera un momento, por favor. Opciones. Quiero ajustar el vídeo. Configuración de interfaz. Tamaño de interfaz. Exportación.
No. Vale, yo quiero venir a gráficos. Alzado de rayas. En RT. ¿Cómo lo veis? RT. ¿Qué pasó ahí? Ultra. Me está cargando en ultra. Roza de rayas. Opa, a ver. ¿Cómo lo ponemos? Activo esto. Y lo quito. Voy a poner un poco ahí. Ahí. Combate. Desde caballeros son fundados en placas de acero hasta apariciones de Teiris pasado por gigantes capaces de aplastarlos. Los brujos deben estar preparados para combatir contra toda clase de monstruos y hombres. Para ello tienen que saber utilizar una gran variedad de armas y técnicas de combate. Las principales herramientas de su oficio son las espadas, una de acero para combatir contra humanos y humanoides y la otra de plata que utilizan para matar monstruos. Cada brujo domina además una forma sencilla de magia de combate. Estas señales no son tan poderosas como los hechizos de los magos, pero se pueden lanzar con una gran rapidez con los simples gestos de una mano, lo cual es muy útil en favor de combate. La formación del brujo incluye también rudimientos de alquimia. Aprenda a preparar pociones, aceites para hojas y bombas potentes. Sería que le Dios. Vale. Pulsa para elegir un objeto. Vale. He seleccionado un objetivo. He seleccionado. Selecciona un objetivo. Creo que sí seleccione otro, ¿no? Aquí no sé. Seleccionar objetivo, lo acabo de hacer. Selecciona un objetivo. A ver, voy a poner el ratón. Vas a atacar rápido contra Asbin usando la X. Vale. Position, Siri. Footwork. Remember. Vale. Rodar. Para evitar el golpe, elige una dirección y pulsa A. Vale. Mantén para estos ataques. What am I supposed to parry? Fight this stupid dummy. Pretend now, live later. Riposte! Strike! Counter-strike! Maybe a storm's coming. And what? Contraataque. Bueno, si me tiene que hacer otra cosa. Slice your A jugular. pegarme, por favor. Now, young Y lady. cada varios. Cojo la siguiente. Close, we'll go over a few witches' signs. Let's start with
Quinn. Vale, pulsa el por el menú o acceso rápido. Elige la señal Queen. Ciri, Quinn is sometimes called the Witcher's Shield. Now watch carefully as you walk. Vale. Cast Igni, Geralt. I want to see sparks fly. Perdón. Oh, ves mi. Oh, If not for the Quinn sign, luego tienen que probablemente aplicarse. Vamos a hacer otro debate. Vale. Geralt, come on. Vale. Dos señales. Un acceso rápido. Selecciono AR. Stop showing off, Geralt. See that, Ciri? Art will knock anyone or anything off balance. Destroy their rhythm. Lo tengo mejor aquí, ¿verdad? Time for Axie. Damn it. I hate this feeling. Axia. Axie. Puedes usar la señal Axia para desorientar temporalmente a tus rivales. He cortado. Show her, Geralt. Rápido. Riden. See this, Ciri? Couldn't move. Para colocar una trampa mágica. Ralentizar a todos en su área. Ah, Throw a bomb. Don't worry, Ciri. Quinn will dampen the blow. ¿va? Vale. Está bien. Quiero probar un poco de ataques con esto. Lo que para seleccionar es un poco... Mantén uno de los postes de entrenamiento resaltados. ¿Qué uno de estos o cómo? Ah, no, a esto, pero que claro desde aquí. Mi puntería no es muy buena, ¿eh? A ver. Entrenamiento libre, se ha acabado el turno de combate. Si quieres, puedes seguir entrenando con Besmir para dejar de entrenar hasta... Vale. Mantén pulsado. Oh, vale. Fine. Enough. Continue training at will. How long you gonna make me wait? Es un combate real. Not good. Acción. Tardan en conjurarlo. Vale. Descarga telequinética. Juego protector. Ah, tenemos juego protector. Trampa. This'll be quick and painful. Oh. Nada. Descarga telequinética. Opa. Es que no lo marco. No sé cómo marcar todavía con el mando. Ay. Whoa! You really showed him, kid. Ciri, get down here. Dios mío. A little she-devil. Soon as she's back, we'll set her to polishing all the swords at Kaer Morhen. Find that helmet? Ciri? I'll make sure to find every last blade for you. What the? Qué guapo. Resume.
did this, and you, White Wolf. No! Uf. No sé qué decir. No entiendo nada. Es como en el pasado. No entiende nada. Estoy buscando a la otra tía. ¿Que se ha escapado o alguna cosa? No entiendo. Debería. Camino de mayo de 1272. ¿Y yo en qué año estaba antes? You all right? Had a nightmare. About? Take forever to explain. Dawn, some way off. We've got time. Voy a hablar con él. Started in the guest room at Kaer Morhen. I was relaxing in the tub, and next to me, Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seems so real in my dream, though. Was she nagging you about something? True to life, indeed. We'll find her. In the dream, I went and found Ciri. Then we trained. Those were the days. Little she-devil. I've trained kids who were faster, stronger, but none had her character. Didn't end well, did it? Your dream? No. A wild hunt appeared, attacked Ciri. I couldn't move, stood there like a stump. It was just a dream. That's the problem. It was more. In the past, when Ciri'd appear in my dreams, something was wrong. She was in danger. We taught her how to defend herself from anything, wraiths included. Pues como era con tío. Time to go. Wait. Show me the letter from Yennefer. Might have overlooked some hint in there. Didn't overlook anything. We were meant to meet in Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow her trail, so... Stop talking for a minute and give me the letter. Ah, how about that? It does smell of lilac and gooseberries. You were gonna read it, not sniff it. We must meet soon. Willoughby near Vizima. Nothing else to guide us there. What's this postscript? I still have the unicorn? Venga, voy a ser sincero con él. Stuffed unicorn. Used it once or twice. In certain situations. The things young folk get up to. Yo soy sincero. Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? 2 or 3 days. Trail's fresh. But it looks like it leads towards the main road. Dios mío, el sol. Could be muddled there. Wait, hear that? I hear it. I smell it. Tengo que practicar el combate, tío. Porque no sé marcar. What now, you piece of filth? ¿Cómo desenvainaba la espada? No me acuerdo. Ahora. Igni. No sé marcar, pero me da igual.
puntos de adrenalina. Los puntos de adrenalina se generan al golpear a los adversarios. Algunas habilidades te permiten realizar ataques especiales que precisan y consumen puntos de adrenalina. Los puntos de adrenalina menguarán poco a poco cuando estés en combate. When armies pass, necrophages follow. Puedes regenerar la vitalidad comiendo o bebiendo, o bien meditando como mínimo 1 hora. Nota, en las dificultades sangre, sudor y lágrimas y la marcha de la muerte, la meditación no regenera vitalidad. Es posible colocar alimentos y bebidas con los especies consumidas durante el combate. Pulsa. Vale, después de comida equipada en tu espacio superior de consumir pulsa. Vale. Ever tell you about this sorcerer I knew? Caballos. Los brujos casi siempre andan por los caminos en busca de un contrato. Deben recorrer valles extensos, subir puertos de montañas y atravesar cenagales. Por suerte, en sus viajes, Gerlat cuenta con la ayuda de su caballo, Sardinilla. Vale, por favor. Esto os lo pido, por favor. Recordad el nombre de Sardinilla. Lo que dice en el chat. Por favor, poned Sardinilla en el chat. Y recordarme que es el nombre del caballo, por favor. Vale. Because you can brew potions from their blood? No, because by eating rotting corpses, they prevent epidemics. Did he know they eat the living as well? No, really upset him too. His theory collapsed. War is not exactly going our way. We have a side. The Northern Realms. Radovid's realms, don't you mean? Temeria and Edirn are no more. Radovid's pledged to restore the old borders as soon as he wins the war. Believe that? Gotta believe something. That's what keeps us going. We going? Help me! Help! Yes. Y sí. Ah, le dice que se vaya. Parece un loro. Un loro mal hecho. Encima con un grifo y una arpía. Primera leche que se ha llevado otro. Dios. Pobre caballo. Has it gone? Yeah. Come out. Dios mío, qué pelo. Gods, that was close. I was sure I'd end up like my mare. Provided you got lucky. Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it, alive, piece by piece. Oh, Ah, qué bien, ¿no? you'd like a reward, I suppose. Venga. Nada, hombre, pobre hombre. You don't owe us anything. You were in need. We helped. And they call witches heartless. Say they won't lift a finger without pay. Es que me da They pena. also say mice are born of rotting straw. Back to the trail. Like I said, leads to the main road and ends there, muddled. You seek someone? No, no va a ser tan cruel. Medium height, long black hair. Seen anyone like that? No. But there's an inn here in White Orchard. Sole one around. Gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there. Besides, the innkeep's my cousin. Tell her Bram sent you. She'll treat you like family. Not a bad idea. Especially since that wound needs cleaning. Ah, beast barely ¿Veis? A veces no pedir dinero viene bien, tío. could use a good rye. Nice and cool, you know, straight from a cellar.
Let's go. Me puedo echar un cabre o algo, tío. Señor. Bestiario. De grifo... No lo sé. He visto grifos distintos, ¿vale? Grifos. Eso es, medio águila, medio felino. Igual que en el blasón del señor. Pero esta vez llevaba a mi vaca muerta en vez de un cetro. Vaya. Testigo anónimo del ataque de un grifo. En otros tiempos los grifos solo se encontraban en altas montañas, donde cazaban marmotas y cabras salvajes. Sin embargo, tras sus primeros contactos con asentamientos humanos, cambiaron a presas mucho más abundantes, fáciles de cazar, tales como vacas, ovejas y pastores. En unos pocos años, estas criaturas, medio águilas y medio felinos, han pasado de ser una especie singular a una de las peores plagas de los reinos del norte. Las subespecies más odiadas son las que se conocen como grifos reales y archigrifos. Ahora tenemos los necrófagos, ¿verdad? El ghoul. Dios mío, qué feo. Ghoul. Los ghouls se arrastran y reptan, comiendo todo lo que encuentran. En nada se te comerán. Vigila porque lo harán. Lo harán, vaya. Canción infantil, qué guapo. Los ghouls y los graveirs son difíciles de describir. Se podría decir que parecen humanos, pero la verdad es que son una negación más completa de todo lo humano. Aunque tienen brazos y piernas como los hombres, caminan sobre las 4 extremidades, como si de perros o tejones se tratara. Pese a que tienen rostros humanos, uno busca en vano algún altísimo de sentimiento, razón o una chispa de conciencia, incluso, no sé leer a veces. Únicamente los mueve una cosa, solo una ansia insaciable de carne humana. Bien, bestiario. Subir. ¿Te puedo ayudar? Pero no se puede ayudar, ¿en serio? Move it. Pobre hombre. Vale. A griffin this close to the village. Strange. My thoughts exactly. Ah, no está tan lejos el tío, puede llegar bien. Here, near the main road. Zonas pobladas. Está cerca de una aldea. No alteres el orden público. Recuerda que los guardias no permiten los robos y que tampoco toleran que muestren en exceso al prójimo. Los loreños suelen colocar talones de anuncios cerca de las aldeas y... Vale. Examínalos para informarte sobre contratos, trabajos para brujos y sucesos locales. It's the war. Corpses everywhere, the stench of blood. Un chaval ahí con el arquillo. This monster's crazy sometimes. Men, too. We need to watch ourselves in White Orchard. And we should leave as soon as we learn anything. Dios mío. What? Take that down before there's trouble. That is a coat of arms, the Temerian lilies. They've a right to hang there. This ain't Temeria no more, old man. It's Nilfgaard now. My arse it is. Los borrachos. No puede con su cabeza, tío. Witches? I'll not drink with Weaverlost freaks. Beg your pardon for those thugs. No need. We're used to it. Folk are jumpy round here. Armies just passed through. Now a griffin's prowling about.
Already had the pleasure. Ran into your kinsman, Bram. Bram? How is he? Alive. Sends his regards. Master Witches. Food and drink on the house. What can I get you? Qué maja. Bien, para tienda. Buscamos una mujer. Looking for a woman. Raven-haired, violet eyes, dresses in black and white. Riding in from Willoughby. And, strange as it sounds, lilac and gooseberries might have smelled that. I've not seen nor smelt such a lady. Believe I'd remember. Yeah, especially hard to forget this one. Plenty of travellers about, though. Folk from all over. Might be worth your while to ask after her. Marca con pondrá un fin a la conversación. Vale, eso me gusta. Esto me interesa. There a contract on that griffin? Nay, not at the moment. Used to be. Soon as a beast had built a nest nearby, the alderman would start a collection, or go to the Lord for help. Now the aldermen don't use the privy without asking the Black One's permission first. And seems they hanged the Lord. So no contract. Shame. We might have done something, but not for free. Vale, gracias por todo. Thanks. For everything. Vamos a intentar hablar ahí con la gente. ¡Oh! ¡Michito! Qué guapo el juego, tío. Soy un manco en combate, pero está guapo. Help you bandage that up? Please. I'm not decrepit yet. Todavía no chocheo. Then I'll ask about Yennefer. Mm-hmm. Just remember, we'd rather not draw any attention. Black One's been out measuring the fields. Let him measure. Better that than rain the harvest. Drommel, you're dumber than a headless cockerel. Why are they marking out them lines, eh? Parcel out their patrimony. Give it to their Once more, there are 4 factions. 4 what? Factions, teams, suits, similar to clubs and spades, except each suit has its own face cards. There are also special cards. Wouldn't you rather play war? Ahora con este. Looking for a woman. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. 2 schnapsies. It'll lift your spirits. Venga, va. Fine, I'll have a drink. Can we cut to the chase? You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. Sabe cosas, sabe cositas. No hemos dicho el nombre. Sabe cositas. Never mentioned her name. Yet you described her perfectly. And once I hear something, I never forget. ¿Ves? Help it. Venga, vamos a ir ahí. How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher. Into Geralt of Rivia himself. The Butcher of Blaviken. You seen Yennefer? Deepest apologies, but I must ask. Is this about love? Venga, soy sincero. Guessed it. It's love. I knew it at once. What do you know? Tell me. Voy a ser sincero con este hombre. Appeared. It never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. A Nilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Thanks. Lo agradezco mucho. We men of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. Eso es cierto.
Pregunta a los estos. Supongo que estarán afuera, ¿no? Ah, no, son los que estaban para aquí, creo. Venga, de aquí. Un pisico arriba. ¿Puedo ir? Voy a salir a ver. Opa. Me la voy a venir. Done drinking? Then fuck off. Don't want your kind here. Pero no lo joder. Voy a ir con esto. No voy a ir al otro. Wouldn't want to stay long anyway. Maybe not. And maybe you'll just stay forever. 6 feet under. We're bigger, lads! Bigger! Time to end this. Nice meeting you. Deja de gritar, coño. Partidas borran automáticamente y guardan 200 puntos de la historia. Fenomenal. ¿Me has copiado ahora? Looking for trouble? Would you raise a glass with me? It's Durban now. D-E-R-B-A-N. Not Goidemar. ¿Y esto? Ahora, entonces. Yo lo que sí que quiero equiparme. No. ¿Cuál era? Sí, venga. Axia. Knows what I knows. Elsa bears her rump for the Blackens. Little whore. ¿Qué viene desde ahí? Bueno, vale. Go, go. Damn sits and you'll... Perdona, chavalín. The plague! Hey-ya! Si a mí me dicen que vaya por ahí, no entiendo. Bueno, por aquí. Place of power. Should draw from it. Hey-ya! Come on! Qué guapo, ¿no? Se ha escapado, ¿verdad? No sé qué ha sido eso. Personaje. Vale. Personaje, niveles. Cuando hayas conseguido un cierto número de puntos de experiencia, pasarás al siguiente nivel. Consigue puntos de experiencia, vale. Cada vez que obtienes un nivel de realización puntos de habilidad. Grupos. Vale, señales, alquimia general. Sol y estrellas, y los siguientes. Mutágenos. Es más tema de combate. Señales. El de art, área principal. Esta es una de las accesorios principales, siempre está activa. Ni descarga. Actual, daño actual. Hay más señales. Escudo explosivo. Hay mucha habilidad por lo que veo, ¿no? Esto no puedo ver hasta aquí. Persuasión. El objetivo no se mueve hacia general mientras está lanzando Axia. Además, aumenta la eficiencia de Axia durante los diálogos. Glifos sostenidos. Aumenta la duración de las señales en 5 segundos. Vale. Interrumpir armadura. De largo alcance. Aumenta el alcance de AR en 1 metro. ¿Y esto qué es? Memoria muscular. Aumenta un 10% de daño en los ataques rápidos.
Incremento de fuerza, aumenta el porcentaje de los ataques fuerza. Devolver flecha. Buenos reflejos, el tiempo se ralentiza durante el 50% adicional mientras se apunta con la ballesta. Las pérdidas de la adrenalina sufren un 70%, ganancia de puntos de adrenalina más 1%. Alcance de combate, los golpes durante el combate generan puntos de adrenalina. Venga, esto. Ah, no tengo que coger algo de esto. No, perdón. Vale. Decisión. Obtengo decisión. Vale. Move it. Por eso quería que venía por ahí a mí. Está bien, el juego me gusta mucho. Okay, habría que hacer ajustes en la iluminación, que a lo mejor lo más seguro que sea por mi culpa. Pero se ve bastante bien, me gusta mucho. Es muy bonito. Dios mío. Qué infarto. Gracias. El bistec 21 por seguir. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenido al stream. Vamos con The Witcher 3. Primer The Witcher después de años. Faster. ¿Qué hacen? Ah, entrenos. Vale. Voy a dejar esto aquí. Ahí. Buenas tardes. El brujo 3 y chica albina. Hola. Hola. Este es mi primer juego después de años, así que no sé nada, pero me está gustando mucho el juego. Lo que el combate lo llevo flojillo. I make trouble go away. I'm a witcher. A witcher? Captain Peter Sagwin Levy is in the tower. Turn right, past the gate. Hace que tenéis trabajo. Guessing your captain's got work for me. This is the army, Nordling. There is no guessing. A mí se me aburrió, pero después de unas horas me gustó. No sé, a mí me gusta al inicio, sinceramente. Me gusta mucho, más este tipo de juegos. Se ve interesante, es un primer juego después de muchos años. No sé nada y me mola. Aunque sí me falta pero no sé, gráficamente creo que tengo que ajustarlo un poquillo yo. Lo veo un poco flojo. Pero sí me gusta mucho. Whatever you say, Your Excellency. Look at my hands. Look. See the calluses? These are not the hands of an excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier and... Ya lo sé, 2015. A ver, el juego es 2013 también mejores. Transport soon. Oh, thank you, sir. Thank you kindly. I summoned only the Elderman and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be him. Plan to requisition something from him, too? If it is necessary, yes, of course. We are at war, in case you have not noticed. Who are you? Speak. Geralt of Rivia, Witcher. Vatgern. This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That is a military secret. Haven't thrown me out yet. Haven't called the guards. So go ahead. What's your price? There is a griffin in the area. Slay it. And then I shall see what I can do.
Venga. What's the deal? Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days on. They only recognized them because they wore our plate. Since then, the griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone this will not be easy. What do you require? Venga, información. Need more information about this griffin. Its sex, why it's abandoned its lair. Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislav. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow. A little strange, though. Vale, esto creo que es una hierba concreta. A specific herb. Buckthorn. Scent should lure the griffin from 10 miles off. Buckthorn? I do not know this. But I am not yet fluent in the common tongue. Mm-hmm. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. No. First came idioms. Don't play with fire, for example. Go to Tomira, an herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. Vale, esta otra. Tomira and Mislav. Thanks. Es Sundiakten. No sé ni qué me ha hablado. Si la misión actual tiene más de un objetivo, pulsa. Vale. Ponta. Los artesanos fabrican todo tipo de objetos a cambio de unos horarios, por supuesto. Los herreros forjan armas. Vale. Este tío se pone a forjar armas, ¿no? Password. Don't know any. So, out for a little walkie, eh? Counting the Emperor's swords to lull you to sleep? Well, in the army, we've a place for nosy ramblers. The scaffold. And thick-skulled quartermasters. They got a place. You're clearly skilled at banter. And haggling? You got a knack for that as well? A ver qué tienes. Show me what you're peddling. Tiendas, comprando unas gotas de pan en tiendas. Compra. Pulsa para hacer en tiendas. No sé mucho cómo va esto, así que XD. Hachas. Nivel necesario 7. Espada de acero. Un pico. Esto que son diagrama, piedra única. Puedes aturdir. Una vez leída se recordará la información. Diagrama de artesanía. Nivel 12. Plomo. De armas de novato. Tengo que venir y pasarme. Todavía no sé nada. Vale, hasta luego. So long. Dale para abajo. Parkour. Qué guapo. Viaje rápido. Respuestas técnicas te permiten viajar directamente a otro lugar. Vale. Sardinilla. Vamos, tirando. No sé, la historia me está interesando bastante. Por lo que me estoy enterando. También te digo, es poco. Porque me desconcentro. Vale, ya te lo saben. Estoy buscando a alguien de la cual estoy enamorado. Y es una maga, bruja, es una maga más que otra cosa. La historia me interesa. Está bien, no sé, me gusta. Es muy medieval. Me encanta lo que está muy medieval. Yo me he parado. Ya, tío, tengo a mi compañero en la taberna de pa' allí. A tomar por culo.
Come on, Roach. Vale, aquí tengo algo, ¿verdad? Sí, me meto por dónde. Bad time. Not at all. Hand me the beggar tickets, the... Red bloom. Well, well, one versed in herbs. Probably saying too much, but I know a bit. For instance, that beggar tick's poisonous. In large doses. Small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Which is all I can hope to do for her. Vale. Looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking... A few years ago, we had trouble, drowners under the bridge. The whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sars, something. Ah, good to know the Black One's looking out for our welfare. Nilfgaard values one thing. Order. Griffin's disturbing that. It's gotta go. Yes. First they'll tend to the monsters, then to the folk. Not from here, are you? A lot of bitterness in you. Too much for someone who's spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hurry. Elsewise you'd not use bait, just wait for the griffin to attack again. Believe we could have an interesting conversation. Vaya. Maybe next time. Realmente es que no sé ni qué decir, sinceramente. Vale. Esto está haciendo... el palote. ¿Qué pasa? ¿Se ha rayado? El caballo quiere venir, por el amor de Dios. Vale, pone delante mío. Fenomenal. Vale. Voy a saltarme, voy a hacer mis propios atajos. Por lo menos. Opa. Ay, decillo. Anyone home? Must be out hunting. Vale, eso no, perdón. Sentido del brujo. A ver. Trail's fresh. Mislav just left home. Quizás... Vale. Vale, tío, yo las puedo ver normalmente. Tiene sentido del brujo. Un poco. You, Mislav? Shh. Hear that? ¿Cómo se tatúa la gente en esta época? Pregunta seria. Wild dogs. Yes. More dangerous than wolves. Dogs more dangerous than wolves? Don't think so. It's the truth. Know why? No, but I guess you're about to tell me. Wolves hunt to fill their bellies. Wild dogs kill for sport. Just like humans. Aye. They've learned much from us. Why not cruelty too? Vale, sí, lo van a somos una mierda, resumen. Game. The Nilfgaardians the Griffin killed. Where'd you find them? Ah, I see. You a witcher. That monster slayer they's talking about in the village. I'll show you, sure. But, I gotta kill those mutts before they hurt someone. Will you help? That is, if you don't mind blunting your silver blades on them. ¿Por qué no venga? Sure. Griffin's not going anywhere. No,
dogs might, though. So step careful now. Come on. These dogs been a problem for a while now. Since the war started. Soldier on the march, he'll stop to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even butcher a cow. But a dog, a kick in passing, no more. So these stray mutts form packs. Me gusta el... Yo no sé cómo decirlo, el fondo. La ambientación que hay por sí. Die, because they're clever. More so than foxes. And they hate men something fierce. Ah, puedes sacar una espada a otra, ¿no? Ah, no me acuerdo cuál era la de plata. Too late. Ah, ya sé cuál es la de plata. Sacar la de acero. Yo voy a tirar por delante. Vaya por Dios. Vaya por Dios. ¿Por qué no me dejas cambiar? Yo me dónde está, para aquí. Lo que decía, el combate no me fuerte. Puede meditar, ¿verdad? Meditación. Ya he meditado. Por acá. Señor. Dieter. You know him? We served at the Lord's Manor together, where the Black Army's encamped now. He was a stable hand, I was the Lord's hunter. But that was before... Well, a long time ago. Agüita. Antes de que venga. Te he ayudado. Cuéntame cosillas. They drove me from the village. What did you do? Nothing. I'm a freak. Sorry. I'd rather not talk about it. I'm a freak too. Aye, but of another kind. If it's lycanthropy, I can help. What? Lycanthropy. Werewolves. Handled a few cases in the past. It's usually a simple curse that... The Lord's son, Florian, and I... We El hijo. Dieter walked in. Vaya. Stables. They drove me away. Florian hanged himself. Lord started drinking, and the estate fell into ruin. Vaya, lo que menos me esperaba. Yo sinceramente también quería, digo yo, bueno, será un hombre lobo, porque me han contado antes que existen los hombres lobos. Pero no. No le caso. Sorry. Ancient history now. I was to show you where I found the Nilfgaardians. Come. Pero, tío. ¿No me dices el texto que yo no sé inglés? Griffin. Por favor. Oh, not much. Not my kind of game. You're his kind, though. Esto es plata. Alone ought to make you care. ¿Puedo empuñar la espada? Silent through the woods. No Griffin. No, no puedo. Nor spy me. Qué pena, hay que hacer todo el empuñador. Vamos, corre, hijo. G'day, yeah, g'day. Greetings. Es que saltando y todo, ¿ves? Yupi. Dios. 'Twas here. One lay there, by the stump, headless. The other hung from a branch, guts splayed, stretching down to... Watch out for yourself now. No hay nada que lamentar. Era Nilf. Está bien. I'll be fine. Not the first Griffin I've dealt with.
Not likely to be the last either. Hope you're right. Good hunting now. Muchas gracias, amigo. Vale. Suena, Ground's black, saturated with blood. A camp. Nilfgaardians were celebrating. Griffin interrupted them. Por aquí. Supongo que esos son bichos de por ahí, luego ciervos o algo así. A ver. Ay, perdón, no he visto este sitio. These prints are older and deeper, heavily armored. Nilfgaardians, probably. A ver, esto que he investigado, tenemos para aquí. Uy. Esto no me va a tocar. Esto aquí no. Más pisadas. Seguimos, seguimos. Probablemente una zona aquí que subir. Qué raro. Opa. Vale, por aquí. ¡Oh! Tengo el sentido de brujo, no puedo. Griffin's nest. What remains of it, at least. Corpse is a couple of weeks old. Still alive when the Griffin brought him here. Took a long time dying. Bones. Horse. Dog. Human. A few months' worth. Female. Larvae in her wounds have already hatched. Been dead at least a week. Other Griffin must be a male. Examina las heridas. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Beak tips worn. Gray hairs in the coat. 10, 12 years old. Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. 10 o 12. Thick shaft, dense barbs. A royal griffin. Vale, la información es más importante. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Puntos de habilidad. ¿Qué voy a gastar esta vez? A ver. Galaxy. WTF, solo en móvil mi apparecchio compartir la zop, denk. ¿Qué? Así, eso. Ay, gracias Galaxy. Buenas semanas tarde, pero curioso. Ay, claro, es que te lo he dicho, tienes que anunciarlo. Por eso no sabía. Ay, gracias. Lo gracioso es que el sonido luego viene otra vez. WTF, solo en móvil mi apparecchio compartir la zop, denk. Solo en móvil me parece. Me encanta, tío. Es que no sé por qué tiene ese tono, tengo que ver por qué suena así. Gracias. Gracias. Ay, te quiero mucho, te lo agradezco demasiado. Muchas gracias. Estoy justo con un glipo. Te quiero mucho, gracias.
Mierda. Ah, verdad que puedo comer cosas. ¿Y yo cómo he pillado esto? Solo he quemado, por quemar. Ah, que es verdad, ni el pedo. Dios mío, me está dando dolor de cabeza. Gracias, Alexi. 2 mesillos. Ay, no, es verdad. ¡Sardinilla! Sardinilla. Giddy up. Move it. ¿Cómo no puedes saltar al caballo? Ah, dejo que salga de mí este del mapa. Me pone aquí, me vuelvo a subir. Entramos por delante. Hola, buenos días. Vaya, no puedo pasar. Pouring like this, all my bulbs are up. That's it, Roach. Sardinilla. Tú te lo para adelante. Vale. Lo he tirado muy para adelante. Voy a hacer una cosilla. Meditación, voy a meditar. Ahora tengo que bajar el cabello, supongo, ¿no? A ver, me pongo aquí y medito hasta mañana. Y ahora el clima está más tranquilo. Fenomenal. Vamos a de milla. Opa, espérate. Creo que los caballos no. Creo que son vallas. Falta publicidad, ¿no? Vaya. No falta publicidad, Arthur. No, no falta. Ahora mismo no. Qué bueno, por aquí. ¿Qué es esto? Vale. Giving me no choice. Ah, un lobo, qué guapo. Me duele más a mí matarte que cualquier cosa, lo prometo. He visto un cadáver por aquí. No sé de qué era. A ver. Te lo juro que he visto aquí. Vale. Carne cruda. Ah, puedo. Ah. Maldito calor. Not good. Aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Creo que me duele esto más a mí que a ti. ¿Puedo nadar? Puedo nadar. Y bucear. Nah. Qué maravilla, tío. Juegazo. GOTY 2015. Al cuño. Adelantado. No pasa nada. Volvemos al agua. Entonces yo venía bien. Tenía que meterme aquí. A ver.
Vale, pillamos esto. Tenemos pulmones de acero. Como para no, teniendo en cuenta que es un brujo y a lo que se ha enfrentado. Este no tiene pulmones, tiene otra cosa. Voy a pillar bastante, ya que estoy. Should talk to Vesemir. Vale. Last time I lent out anything, I swear. Estoy empapado. Alto. Bombas de butano como pulmones, literal. Me encanta que puedo ver el este que está mojado, tío. ¿Espada también? Perdón. Iré a ver mi arma, lo prometo. No cojo ni el caballo ya, me puse a ponerme así, guapa. Parkour, 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 parkour. Perdón. Parkour. Parkour. Good man. Whose field is that the other side of the river? By the wood. Ahí hemos vuelto a ver. What is it, Wolf? Oh, me llamo Lobos que... Llevamos ya medio año en senda. Realize it's been half a year since we hunted down that fiend in Varun. Yes. Well, that was more than a fiend. What was that bastard's name? Drugan? May the soil lie light upon him. Things used to be simpler. Monsters were bad, humans good. Now, everything's all confused. Used to be exactly the same. You've just forgotten. Do well not to point up my age. You're near a century old yourself. ¿Cómo que estoy cerca de cumplir un siglo? Got good news and bad news. Good news first. Captain of the Nilfgaardian garrison knows where Yennefer... ¿Cuántos años tengo? Bad's that we have to kill the Griffin for him. What else could he want from two witchers? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? Got the buckthorn. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss. Standard smells of the countryside. Remember Tredegor? Hunting that Zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Learned some things. It's a male, had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Un poquillo, un poquillo. Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to En resumen, que la gente del pueblo aquí ha sido gilipollas y ha dicho, vale, en vez de llamar a gente y solucionar el problema, vamos a coger de noche, quemamos parte del bosque, nos acercamos, matamos a la hembra cuando el macho no esté y rompemos los huevos. Y todo solucionado. Y el macho ya se irá. Dirá, bueno, ha muerto mi esposa, venga. La gente. I'm ready. Es como la vida misma. Literalmente, este problema va a existir siempre. To ambush it. Da igual que sea un videojuego. Already, other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Meet you there. Vale, prepárate contra el grifo. Para la poción rayo. Alquimia. Vale. Vale. Elegir una forma. Selecciona una forma del rayo. Rayo. Para poder usar un objeto, primero debes equiparlo en el panel de inventario. Vale, vengo aquí. Vengo aquí. Rayo, lo equipo. Juego real. Y los objetos. Estadísticas. Aquí encuentras información sobre las estadísticas del personaje más importante. Vitalidad, toxicidad. Y para objetos, para equipar un objeto, selecciona y pulsa.
Inventario pestañas. Estas en pestañas, vale. Inventario pestañas. Vale, vale, lo típico. Edición de objetos. Vale. Vale, ya, no, va, ya. La hora del lobo. Opción. Reduce temporalmente en 2 niveles. Vídeo para todos. Ah. Armas y armados. Supongo que me lo puedo ir cambiando. La espada de acero de brujo. Me da una espada mejor antes. No tengo una armadización, pero sí que tengo las flechas. Qué guapo. Voy a ir sin pantalones. No me tengo miedo a la vida. Vamos así. Ah, que puedo ir así de verdad. Sin miedo al éxito. La gente ve a un hombre semidesnudo. No pasa nada, hombre. No hay problema, gente. No, voy a ponerme algo. Voy a ponerme la ropa porque estoy... Mola más ir así, la verdad. Curioso outfit, un poquillo, un poquillo. Ven aquí, mi fiel corcel. Ven aquí, mi fiel corcel. Vamos a Vinilla. Vaya por Dios, y justo llegamos aquí. Falta. Disfruto del agua un poco. A stream, amber waves of grain. Charming place. Perfect for an ambush. I know how to choose them. So, ready? Nunca, pero sí. Let's start. Wind's good. Bait's scent will spread quickly. Now all we have to do is wait. Come on. We can cower in the shade of those birches. So tell me, once we find Yennefer, what'll you do? Got your eye on a contract? No. I'll go to Kaer Morhen. Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Kaer Morhen. If they reach the valley before snow... Pero las moscas, tío. Me huele a mierda. Cover our tracks, hide our paths. Speaking of winter and wintering, think you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. Hear that? It's close. Let's go give it a warm welcome. Wait, take this. Ah, ya sé yo, ¿por qué no tengo ahí esta bolsita con flechas? Con razón. Card game while you run around might come in handy. How about that? Always lectured us on the evils, but you're a gambler yourself. Stop talking. Got a griffin to kill. Me molan más los grifos clásicos. Estos no se mola, pero dan más repelús. Watch out! Se supone que había aprendido a marcar al enemigo. Vale. ¿Puedo aprender, por favor, a marcar al enemigo? No. It's about to dive.
marca al enemigo. No, yo no quiero eso, quiero marcar al maldito grifo. Vale. Damn! It's fast! Vale, me pongo un escudo. Don't let it get away! Es que da igual. ¿Qué es ese brujo? ¡Espinillo, coño! Perdón, Pepinillo, lo llevamos para. Come on! Dios mío, chíllame más fuerte. De campo de batalla, ¿cierto? Se complica. Oye, es... No, que lo parió. No me ha dejado nada. Vamos, vamos. Not bad. Not bad. Though you could stand to improve some things. Man spends his whole life learning. Not a witcher, unless he doesn't want to live long. But more on that later. Take the Griffin's head to the Black Ones. I'll ready our horses. Meet me at the inn. Dios mío. No, lo he vuelto a quemar. ¿Por qué? A ver, ¿me dejas, por favor? Carne, tal. Trofeo. Degollamiento. Degollamiento con cuchillín. Le quito la cabeza, ¿verdad? Dios. Faster. Espera. Dios mío, qué guapo la llevo ahí anclada. Coger esto. ¡No! Perdón. No me acostumbro a los controles. Es mi única excusa. Bajarme siempre lo del escudo. Corre. Había un puente por aquí. ¿Pero por qué me he bajado? Mierda. Come on, Roach. Puedes saltar. Un poquillo, pero puedes saltar. Ah. A eso que se encarguen ellos. Yo voy a la misión. Take it easy.
No sé qué has dicho, pero la tuya por si acaso. No puedo saltar, no puedo. Vamos. Aparte. What the hell is this? Right. You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten. I didn't know. So, a fool. Damn it, you never learn. Military Codex, Article 2, Section 3. For the delivery of defective goods, 15 lashes with a knout. Make it so. No, no, no! By the gods, no! Vaya. What? Que no vas de capitán bueno. Dropped your good uncle act. It was no act. I extended a hand to these people. They spat on it. Could it be because it held the sword that killed their loved ones? Tja, a moralist. And what would you do in my stead? Wouldn't ever be in your stead. Ojito. Come. Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? To Vizima. She was a day's ride from here the whole time? Under my nose? Might have said so. Yes, I might have. But you would not have killed the griffin. Quid pro quo. Tit for tat. Quid pro quo, esto a ti Galaxy te sonará más seguro. Halt! We are not done. It's yours, this gold. I would not want you to say you were inadequately compensated. Digo, opciones de respuesta rápida. Algunos diálogos te obligan a tomar una decisión rápida. Elige la respuesta. Rechazar. Paso. No quiero dinero de una persona así. ¿Y el otro chaval dónde está? ¿Y sabe dónde está? Escucho los latigazos, tío. Is it true? Northern women Tío, prometo que acabo de escuchar latigazo. ¿Y sabe dónde está? Mejoras de armadura. Te leo. Esto no me relaciona. A ver. Filosofía momento. Inventario. Esta espada es de 26 años. Esta espada es de 32. Digo, ¿cuánto conseguí yo esta espada? Perdón. Perdón, quería ver la espada, ¿vale? Mis disculpas. ¿Y dónde está haciendo latigazos este hombre? Mercy, please. Sunshine upon you. Very glad. Es que lo escucho, pero... Hasta aquí abajo. Afuera. Mercy, please. ¿Dentro? Ese ¿Dentro de aquí? Pues, pobre hombre. Mis condolencias, sinceramente. No. ¿Te cuento qué le ha pasado? Yo no he visto nada. How long you gonna make me wait? ¡Oh! Vaya. Dime que me ha guardado antes, por favor. Que soy gilipollas. Decidme que me ha guardado, que soy subnormal.
Vale, he evitado cagarla. Me alegro. Por lo visto no puedo robarles en la cara. No sabía eso. Dios mío, ya cállate, por favor. Sé que te está dando el latigazo, pero cállate. Perdón, perdón. Esto no lo sigo tomando. Voy a cogerlo. Echelane dead at again. Robo. What is this? Espera, no. Solo estaba mirando el había. What is this? Ah, no. Disculpa. Que me confundo. Vale, voy a meditar. Voy a meditar y mientras meditamos, ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a por una botella de agua. Así que un minuto, chat. He vuelto con una botella de agua. Que se tenía. Os lo prometo. Pico el agua de vez en cuando. Vale, pues volvemos al juego. Me voy el micrófono. Jueguito por aquí. Perfecto. Sardinilla. Tiramos para adelante. Aquí ¿qué hay? ¿Esto qué es? Lobos. Ya me recuerdo, espérate. Me la lía. Vale. Tengo que aprenderme todavía el combate. Robamos todo lo que hay por aquí. Usamos... ¿Qué es esto? Igne. A ver. Vale, no, quiero ver. ¿Qué va con Igne?
Supongo que esto ahora... Sí, petaba. No muerto. Supongo. Vale. Pues recojo lo de los cadáveres de aquí. Y seguimos avanzando. Let's go. Pues está bien. El combate se me da como el culo. Opa, perdón. ¿Por qué me dice que hay enemigos por aquí? A ver, es un puentecito. No te me asustes. ¿Enemigo por aquí? ¿Qué hay enemigo por aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué bicho es este, tío? Dios mío, me ha aturdido y todo. ¿Me la pelo? ¿Y dónde va el bicho? ¿A dónde vas? Se la he pelado muy vasto, al bicho. Literalmente, que lo habéis visto, chat. Me tira lo del rayo. Soy imbécil. Es verdad, yo esto no lo he usado. Toxicidad... Botella de agua, comestible. Hay bichos que no entiendo. O sea, me encanta cómo va este tío ahí de chill y le ha pasado un bicho ahí que le podía haber matado. The Witcher 3. No dispares. Si voy con armas acá y tal, parece que le toca robar. God's eye above, Emperor far away. That griffin's a real scourge. Parkour. Opa. Yennefer's in Vizima. Got a few friends there, so... Something wrong? Look around. Trouble brewing. Who are they? Patriots. Drinking their 7th round for Temeria. Fist starting to itch. Don't see any Nilfgaardians. They'll find another foe. I'll buy some provisions for the journey. Then we'll go. Geralt, we should stay out of it. Just this once. What happened to the lilies? Took him down. Took them down to hang a golden sun there now. I cannot show Temerian colours. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. You fond of the Imperials? You Nilfgaard's whore? I'll let that pass. I know grief eats at your heart. You know shit. They hanged my sister, dragged her out the cloister like a dog. Said Nilfgaard's no place for superstition, that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son to my sister attending to the birth, and you don't fear the gods' wrath. You don't fear it, you cunt! Dios mío. Pero tío. Leave me be!
recognize this medallion? You know what it means. Back off. You all right? Dios mío. They say witches steal young'uns. That true? What the Emperor promise you, freaks? Your own land? Like he did the elves once? Ah, que hay elfos. We ain't going nowhere. And neither are you. They won't back down now. El otro, la madre que lo parió. Oh, sería la primera que canjea. Ahora sí sé más combate, otro mano. Dios. It's all right. It's over. Leave me be! Get away! Encima que le metió la paliza a la chavala y luego mataba también. See his face! God save us! Be gone, and don't ever come back. So much for not getting involved. Come on, let's go. What do you think I'm going to do right now? Pero ¿y estos con las alas ahí? We didn't start it. Oh. Excuses, excuses. You've not changed a bit. Yen? How? I received a report about a witcher who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but... well, you know me. Patience has never been my strong suit. It's... good to see you, Geralt. I'd even embrace you. Were you not covered in blood? Sorry. Wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? You didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima. Ready your horses. We can talk here. Some charming orchards nearby. In bloom even, so you almost can't smell the corpses. A tempting proposition. Sadly, I must say no. You see, someone awaits you in Vizima. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Emir var Emrys, or to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his foes. Doubt I number among that group. Far as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well, now he wishes to make you an offer. The kind one can't refuse? I didn't, though I could have. Must have been a damn good offer then. Not many things you'd give up your freedom for, and even fewer people. The sooner we set off, the sooner you'll find out. What about you? I'm going in the opposite direction. I somehow doubt the Emperor's invitation mentioned me. Besides, I've got things to do at Kaer Morhen, remember? Yeah, I remember. Thanks for your help, Vesemir. See you soon. How's your horse? Swift? Can't complain. Why do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls as soon as possible. Logrito.
recently. Knowing you, it was probably filthy. Just the beginning. But then... But then... Eso, tío. Ahí está el sueño. No creo que lo tenga mucho tiempo tampoco. O sí, no sé. Yennefer, how'd We they... shall talk of this tomorrow, all right? After the audience. Capital de la Temaria ocupada. Vaya por Dios. It must ¿Qué cojones, tío? Thinkemere cares if I'm clean. The gentleman will refer to His Imperial Majesty by his full title or not at all. The gentleman will be seated on the bergère. The what now? In that chair. Cutwin, please shave the gentleman's sideburns to half an inch. No me quiero afeitar, por favor. What's wrong with my beard? Always thought it added to my dignity. It does. Yet it also detracts from your elegance. In Nilfgaard, we consider beards hard on the eyes. Especially beards infested with blood. Dime que puedo meterte una paliza. Fine. Do your thing. ¿Por qué? And sit still. Porque yo no quiero afeitarme la barba. Hijos de... How goes it? Preparations for the audience proceeding as planned? Yes, General. The gentleman will be more or less presentable. Who's this guy? He a barber too? No. Morvran Vorius, commander of the Alba Division. Yennefer's escort. They were my men, all of them. Indeed, were. For none have returned to Vizima, have they? I truly wonder what happened on the road yesterday. Perhaps you could enlighten me. You have time. And a razor to your throat. Your men died in battle, as soldiers tend to. I see their fate does not trouble you overly. True, but I'm guessing the fate of those whose country they invaded didn't overly trouble them. Nordlings. We can bathe you, shave you, and clothe you, but teaching you manners, that will be a challenge. Nice meeting you too. Done. Shall I shave him once more, against the grain? No. He himself is very much against the grain. That's enough. Farewell, Witcher. Or rather... Me han quitado mi barba. Good. Now the gentleman may dress.
¿Para qué se queda ahí? No me jodas que tengo que vestir mierda. Receive exact measurements. If the garments chafe, our tailor will adjust them. ¿Por qué tengo que ponerme ropa a pijo? Where are my clothes? Where they should have gone long ago, with the laundress. They will be returned to you after the audience, clean and starched. The gentleman will tell me once he has chosen an outfit. Oh, vaya por Dios, tengo que decir algo de esto. Acicate y con el chaval. Qué guapo. Saquear. Qué guay. Pues saca todo. A ver qué me queda mejor, por lo menos. A ver. Pues más o menos igual. Prefiero esto. Y botas son todo lo mismo. Sí que eso me va a dar igual. Voy con la toalla. Sí, porque las botas, lo que veo, no cambian absolutamente nada. Pues vamos así entonces, supongo. ¿Cómo odio este tipo de ropajes, tío? ¿Puedo recuperar mi barba? What do you mean? Directly out of Northern Tales? No, no puedo recuperar mi barba hablando con este hombre. Pues nada, acicalado. Say, clothes do not make the man. Does the outfit satisfy the gentleman? No. A studded doublet and a sword on my back. That's what would satisfy me. But tough, when in Nilfgaard. Yes? It's a saying. So what now? Powder my nose? No need. The gentleman's complexion is light enough. The gentleman is to stand before the ruler of the North and South. I must confirm that he knows how to bow. ¿Qué pasa ahí? Controlarte solo, supongo que eso. Confirm away. Please watch. Leg extended, hand flat, head down, chin to chest. The gentleman will rehearse. No me entra nada. Wrong, wrong, wrong. Once more. Leg extended, hand flat, head down, chin to chest. The gentleman will rehearse. Pierna hacia adelante, pierna izquierda hacia adelante, mano derecha hacia el pecho, manos a los lados. What the f... Es que no lo entiendo. Reverencias, ¿para qué hago esto? Lacking fluidity and grace. But we've learned to expect less of Nordlings. Come with me. Tío, mata, te lo juro ahora mismo que sacaba una espada donde no hubiera. Igni ahora mismo, votación Igni. We'll address the Emperor only when asked to, and using the appropriate title. Your Arch Magnificency? I see the gentleman is in the mood for jests. I fear the Emperor might not share his disposition. Your Majesty will suffice. Spoken loudly, clearly, and with respect. Imgrimi et art ketzer. Duifen aden in karn eb marvut. Emir var emreis. Bow. Ay, Dios mío. Your Imperial Majesty. Arer ep do orde. Väljen namen, vad kan favor. ¿Por qué tiene acento como ruso, tío?
muchos sin acentos así rusos. I thought you bowed before no man. Mano obligado. Disappoint the Chamberlain. We're friends. Take it you didn't summon me to reminisce about the good old days, so... Silence. My daughter Cirilla, she's returned. And she's in danger. The wild hunt pursues her. Es fea de narices, como el padre. Find her and bring her to me. How many men in your army? 20,000? 30? So why me? You know why. Because she trusts you. She trusts me, yes. So tell me why you're looking for her. Doubt it's about making up for all those lost years. For reasons of state, as always. Enough of this banter. You will agree regardless. If for no other reason than because I shall pay you. More than you customarily receive for a contract. Considerably more. I need information, not motivation. Ciri leaves few tracks. She'll be Ah, hard. coño, que la deja la Ciri la que conocí yo. Ah. Count on them and my army, should the need arise. Yennefer will tell you the rest. This audience is finished. Mererid! Take him to the sorceress. La hija era la otra, ya decía yo. No parece lo mismo, te lo juro, ahí parece una FSO. Follow me, if the gentleman pleases. Please keep close. There are many honorable guests in the palace, whom the gentleman disgusts. Need not bother. If he's past noon, is David and he can't more food. Trono. Do you know who you're talking to, soldier? I'm Herivard II, Prince of Elander. Only am I made to wait here like some supplicant. Nein. Radsliden nicht. Es tun, es ist sauer am Nein. Es het wat Ik vind ze een glijden. Een kofhotel. Dus wat gaan. Es frag. Bonito. Si lo apago me irán a más seguro. Heard of the Vryheid Brigade? Your kind servant. Un momento. The gentleman will have time for a stroll later. Please stay with me. ¿Qué es esto? Please stay with me. Voy a usar más el coso este de brujo, porque la suerte podrá que ha sido eso, es increíble. Hay hojitas. Espérate. Ah, no puedo ver mi inventario, qué guapo. No, déjame salir. Aquí mis misiones. Once the gentleman is done, he should see me to retrieve his possessions. Encima. Happened yet? Yes? Then transcribe. The Algo true por aquí. authority in Novigrad is not the city council or the merchants' guild, but the Church of the Eternal Fire and the criminal underworld. At times it is difficult to tell the one from the other. They both display a similar ruthlessness and cynicism that... Please wait, Your Excellency. A mí no me irá nada. Behind. You know what? I'll write the report myself. You'll need only put the... A mí me han dicho que yo venga, no me han dicho que no sé qué. A shame I have no time. Yo quiero saber si algo se... Vaya. Geralt, that tunic. You look positively smashing. Dying to take it off.
I'd consider that a proposition under different circumstances. One I might even take you up on. But we've matters to attend to. Now do you understand why I'm at Emir's court? Mm-hmm. And seems we're in the same boat now. Ciri, she's really back? No chance he's mistaken? Look, that's more or less what she looks like now. Or so our agents claim. Our little witch has grown into a young lady. Puedo ser lucido. How about that? She's grown up. It's been years since you trained together at Kaer Morhen. A great deal has changed. You haven't. Not a bit. I missed those awkward compliments of yours. But let's focus on Ciri, all right? Right. Emir said the Wild Hunt's after her. I'd find that hard to believe before what happened yesterday. How did they track us down? Because of me. You see, I've spent months searching for Ciri, using locating spells, haruspicy, geomancy, anything, really. I knew the Wild Hunt might sense it, perhaps even find me, but I thought I'd tricked them. Well, guess you were wrong. I've sensed them on my trail, Dios mío. hunting me for some time. If not for you and Emir's soldiers, they'd have gotten what they were after. I can't risk another encounter like that. It's time to put away the magic, turn to more traditional methods. To the best tracker I know. You must find her, Geralt, before the Wild Hunt does. So where's Ciri been seen exactly? In two places, Velen and Novigrad. The trail in Velen is most promising. You should make that your first stop. Ask for a merchant named Hendrik at the inn at the crossroads. One of the Emperor's agents. He should get in touch with you. That's it? No passwords, secret handshakes? None. Sorry to spoil your fun. Your boyhood fantasies about the crafts of the trade. Vaya por Dios. In Novigrad are unconfirmed reports, rumors. But there you will have the help of our mutual acquaintance. Triss Merigold. Apparently she's got a cozy flat on the main spire. Sure she'll be delighted to see me. What about you? What will you do? I shall sail for Skellige. There was a magic explosion there recently, blew half a forest down. I believe this had something to do with Ciri. I'll be in Caer Trold. Join me there once you've learned something. Vale. One thing before we go. Why didn't you contact me? Didn't need me? Didn't even want to see me? I didn't want to spoil things. I'd heard you and Triss made a great couple. Yen, I'd lost my memory. Really? That's your excuse? Let's drop it, all right? It's not what you think, or it helped me understand how much I love you. I don't wish to hear it. Any of it. Guess this means we need to split up again. Not my preference, but I understand. Clock's ticking. It is indeed. So why don't I teleport you to Velen, get you there at once? Not gonna happen. I'll go on horseback, as soon as I can get changed. Have it your way? Oh, and you really look quite dashing in black velvet. Think so? Maybe I can have some of my armor lined with it. Good luck, Yen. Same to you. And if you wish to learn what's happened in the world while you and Vesemir roamed the wilderness, talk to Ambassador Varatra. That's him over there. And Geralt, I know it's wartime, but try not to be a hero, all right? Just check those leads and come back to me, in one piece. Besito. Besito de motivación.
Y con ese besito de motivación vamos a terminar el directo de hoy. Lo terminamos por... Vale, creo que hay una diferencia entre magos y brujos, no sé. Creo que lo acabo de ver. Pero bueno. Creo que con esto de hoy vamos a poder terminar el directo en esta parte. Terminamos aquí y el próximo día, el próximo jueves continuamos, o puede que un poquito antes. Si me veo más animado puede que hasta el domingo, puede que el domingo lo continuemos. Viernes Elden y a lo mejor si el viernes me veo más motivado, seguimos con Elden el sábado. Y hacemos así. Así que... vamos a guardar partida por aquí. Guardar partida. No competéis como si anteriores al juego. Guardar partida. No puedo guardar partida en este momento. Vale, partida guardada. Así que nada, chat. Muchas gracias a todo el mundo que os habéis pasado por el directo. Uy, epa, vamos a hacer esto así. Muchas gracias a todo el mundo que os habéis pasado el directo. Ya me conocéis. Yo soy LobGK. Y... no sé, me despido a día de hoy. Muchas gracias a todo el mundo que se ha pasado por el chat. Gracias a Alex y por la suscripción de los mesazos. Gracias a el Bistec 21 por pasarse. Y gracias a Tato por pasarse a dar un poco por saco. Muchas gracias a todos. Y recordad, yo soy LobGK. Adiós.